See, as a president of Vasco Advocates Association, I condemn this incident. आनीक हे जे इन्सिडेंट जातात वो पयलोच न्ही. हो एडवोकेट वांयगणकराचेर जो अटॅक जाला पेडण्या हो पयलोच न्ही. हेज्या पयलीं बी म्हापसा अशेंच एक लॉयराचेर अटॅक जाल्लो, मडगांव एक लॉयराचेर अशें अटॅक जाल्ले. जेन्ना ऑफिशियली ते इन्स्पेक्शनाक वता, ऑफिशियल कामाक एज अ लॉयर आमी क्लायंटाक आमी जेन्ना रिप्रेझेंट करता, आमकां जायते फाटी ऑन द सायट इन्स्पेक्शन करचें पडटा. केस अंडरस्टँड जावपाक क्लायंट आपयता, जेन्ना ऑथॉरिटीज इन्स्पेक्शनाक येता. आतां इन दीस केस एडवोकेट वांयगणकराची केस, थंय BDO, पंचायत ऑफिशियल्स, पुलीस ऑफिसर्स थंय इन्स्पेक्शनाक गेल्ले आनी तेंच्या बरोबर एडवोकेट आसलो. ही वॉज रिप्रेझेंटींग हीज क्लायंट एज अ पॉवर समथींग हांवें पेपरार वाचल्या प्रमाणे. सो ही वॉज रिप्रेझेंटींग हीज क्लायंट देर आनी ही हॅड गॉन फॉर इन्स्पेक्शन. तेजेर थंय कोण तरी लोक येतात. वेदर ही वॉज रायट रॉंग दॅट इज डिफरंट. तेंचे ते सांगतात ते कितें तो कोण तेजो क्लायंट आहा तो लोकांक सतयता अशें तशें म्हणटात ते. तेजो क्लायंट सतयता म्हणून तूं एडवोकेटाचेर अटॅक करूंक शकना. एक दुसरें तो जेन्ना ऑफिशियली थंय कामाक गेला तुमी ताका अटॅक करतात इन द प्रेझेन्स ऑफ पुलीस, इन द प्रेझेन्स ऑफ गव्हर्मेंट. आनी उरलें कितें? एक ऑफिसर, आमी एडवोकेट्स म्हळ्यार कितें, वी आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट. एक ऑफिसर ऑफ द कोर्टाचेर जर तर असो अटॅक जाता पब्लिकली दिवसा धवळ्यान इन प्रेझेन्स ऑफ गव्हर्मेंट ऑफिशल्स, पुलीस ऑफिशल्स, मागीर आनीक आमी वचपाचें कोणा कडेन आनी कितें करपाक? म्हणजे आमचे जनरल पब्लिकान कितें करपाचें? जनरल पब्लीक कोणा कडेन वयतले? हो एक मोठो प्रश्न आसा. आनी त्याच खातीर आमी हो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आमी गव्हर्मेंटा कडेन केन्नाच खूब काळा पासून आमी मागीत येयल्ले आसा. कित्याक एडवोकेटांक प्रोटेक्शन कायद्यान दिवचें. जेन्ना स्पेशली जेन्ना इन्स्पेक्शनाक वयता तेन्ना अशें अटॅक जावपा पासून तेंचे कोणी केलो जाल्यार तेजेर क्रिमिनल एक्शन जावची, हें सगळें आमी मागलां. आतां आयजूच न्यूज मेळ्ळा की गव्हर्मेंट हॅज इंट्रोड्यूस द बील ओ समथींग. एक न्यूज ती खरी खोटी खबर ना. त्या कायद्याचो मसुदोय आमकां खबर ना, पूण हो आमचो डिमांड हो पयलींसून आसलो. आतां तो पळोवचो पडटलो. आय रियली वेलकम गव्हर्मेंट्स डिसिजन इफ दे हॅव डन सो. कितें जर तर तेमी अशें बील जर इंट्रोड्यूस केला आनी तें जर पास केला जाल्यार आय रियली वेलकम. कित्याक हांव सावथ गोवा एडवोकेट्स असोसिएशन ग्रुपार पळयतालो की अशें बील इंट्रोड्यूस जाला आनीक बरी गजाल म्हणून. कितें आनीक तेमी हें केलां, एडमायर केला गव्हर्मेंटाक. आनी हांवूय बी एप्रिशिएट करता गव्हर्मेंटाक इफ गव्हर्मेंट हॅज डन इट. आनी तो मजकूर पळयलो उपरांतूच आमी सांगूं शकतले एक्झॅक्टली वॉट इज देर इन द बील. पूण ही एक बरी गजाल जावन आसा एक एडवोकेटांची प्रोटेक्शना लागून. आनी हांव मागतां पेडणेचे लॉयरा कडेन किंवा बाकी एक्चुली डिमांड आमी करप लिगल इलिगल वेगळी गजाल, पूण हांव त्या लॉयरा कडेन मागतां की ह्या अशा लोकांच्या आतां पुलिसांनी खंय तेजेर ऑफेन्स रजिस्टर केला. दिस इज वॉट इट अपियर्स फ्रॉम द न्यूज पेपर्स. ऑफेन्स रजिस्टर करून काम सोंपना. पुलिसांची ड्युटी की ते इन्व्हेस्टिगेशन सारकें करप. आतां पळय एविडन्स म्हटल्यार थंय आय विटनेसीस आसात. हांव नको ते आतां कितें सांगतले पुलिसांक कशें स्टेटमेंट दितले. तो प्रॉपर एविडन्स कलेक्ट करून त्या कल्प्रिट्सांचेर चार्जशीट फायल करून ती फाल्यां कोर्टान ती केस प्रूव करप आनी तांकां शासन जावप कायद्या प्रमाणे हें गरजेचें आसा. फक्त ऑफेन्स रजिस्टर केलो म्हणून तें काम सोंपना. पुलीस कदाचित दोळ्यांक उदक लायतात खुबशे वेळा. ऑफेन्स रजिस्टर केलो म्हणटात. ऑफेन्स रजिस्टर केलें म्हणून जायना. तो ताका शासन जावपाक जाय आनी तें शासन जावपाक पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन त्या प्रमाणे जावपाक जाय. इन्व्हेस्टिगेशना बरोबर ते एविडन्स त्या प्रमाणे कलेक्ट जावपाक जाय आनी ते त्या कल्पिटांक शासन जावपाक जाय की ह्यान फुडें अशें एडवोकेटाचेर कोणी अटॅक करपाक सहजात डेरिंग करपाक जायना. जेन्ना हें शासन जातलें तांकां तेन्नाच हें जातलें. बेश्टें ऑफेन्स रजिस्टर केलो अरेस्ट केलो म्हणून जायना. अरेस्ट आनी म्हाजें मागणें एडवोकेट्सा कडेन की असल्या लोकांची आमी वकालत नमो घेवप न्ही म्हणून. जर तर तुमी आमच्याच कम्युनिटीचेर जर अटॅक करता आमचीच कम्युनिटी तुमकां कशी हेल्प करतली आनी कित्याक हेल्प करपाचें? सो हें स्ट्रॉंगली आमच्या एडवोकेट्सांनी बी लक्षांत घेवंक जाय. आनी अशा कल्प्रिट्सांक जे एडवोकेट्साचेर अटॅक करतात तांकां रिप्रेझेंट करप ना. हें आमी सगळ्यांनी युनिमस डिसिजन घेवंक जाय एडवोकेट्सांनी, ऑल गोवा सगळ्या एडवोकेट्सांनी. हें म्हाजें मत आसा. आनी परत एकदा सरकाराक हांव अभिनंदन करता हें एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बील इंट्रोड्यूस केले बद्दल. आनी ताजे बद्दल सविस्तर मागीर आमी उलोवया प्रोवायडेड ते पयलीं पळोवपाक जाय कशें आहा कितें पळय. डिमांड इन द सेन्स बार कावन्सील ऑफ गोवा एंड महाराष्ट्राचें इलेक्शन आतां 24 मार्च शेड्यूल आसा.
आनीक देर वर सम पेटिशन्स इन द सुप्रीम कोर्ट सुद्दां ह्या संदर्भान कांय गोश्टी आनी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमिटी अपॉइंट करून ते आज इलेक्शन्स ते घेतात 24 मार्चाक. गोंयां बाबतीन उलोवपाचें म्हटल्यार गोंयान आमचे 3 काय 4 कॅन्डिडेटांनी कितें नॉमिनेशन भरलेलें, तेतूंतले म्हाका दिसता 2 जाणांचें नॉमिनेशन रिजेक्ट जाल्लें आसा, 2 कॅन्डिडेट आसात. गोंयाच्या बाबतीन आमी अरावंड हार्डली 3,500 सुमार आमी एडवोकेट्स आसात. महाराष्ट्रान कितल्याशेच हजारांनी लॉयर्स आसात. टोटल 23 कितें तरी कॅन्डिडेट्स रिप्रेझेंटेटिव्स आमी इलेक्ट करपाक जाय. तेतूंतले आमचो गोंयांत केन्ना रिप्रेझेंटेशन मेळना सहजा. एकूच वेळार म्हाका दिसता एडवोकेट MS जोशी आनी तेजे पयलीं आनी एक एडवोकेट अशें कोणाक 2 लोबो हेमी इलेक्ट जावन येयल्ले. पूण आमच्या गोंयच्याच वोटाचेर आमी निवडून येवंक शकनात आनी आमची गोवा हे ल्हान, आमचे वोटर्सय ल्हान, एडवोकेट्स कम्युनिटी ल्हान. सो ताका लागून आमकां सहजा थंय रिप्रेझेंटेशन मेळना बार कावन्सिलाचेर. त्या खातीर आमी असो डिमांड केल्लो आमचे पयलींचे रिप्रेझेंटेटिव्हांनी प्लस एसोसिएशनांनी की आमकां गोंयाक एक रिप्रेझेंटेशन दिवचें आनी स्पेशल 1-2 कॅन्डिडेट 2 रिप्रेझेंटेशन आमकां गोंयच्यान दिवची अशें आमी एक डिमांड केल्लो आसा. पूण आजून पर्यंत तो कांय आमचो विश फुलफील जायना. ह्या खेपेक आमचे 2 कॅन्डिडेट आसात, पळोवया कशें कितें जाता तें. पूण आमकां गोंयच्याच वोटाचेर आमी निवडून येवंक शकना. आमकां महाराष्ट्राचूनय वोट जाय पडटा, महाराष्ट्राच आमकां वयचें पडटा, महाराष्ट्रांतसून आमकां सपोर्ट जाय पडटा. तर महाराष्ट्रान ते लोक आमचे वोट घेवन ते निवडून येतात, पूण तेंचे वोट घेवन आमकां खूब डिफिकल्ट जाता. सो रिप्रेझेंटेशन गोवा स्टेट सेपरेट असले कारणान आनी गोवा स्टेट ल्हान असले कारणान आमकांय बार कावन्सिलाचेर रिप्रेझेंटेशन दिवचें हें आमचो गोंयच्यान सदांच सगळ्याच एसोसिएशनांनी डिमांड केल्लो आसा आनी डिमांड करीत आसात. आतां ते विश आमचे फुलफील केन्ना जाता आमकां खबर ना, पळोवया. सो बार कावन्सिलान ते BCI बार कावन्सिल ऑफ इंडियान तेजेर डिसिजन घेवचें ही आमची मागणी, आख्खे गोंयच्या लॉयरांची मागणी आसा.